আসলে তাবুক যে চিনি Tiprasarok যেটা chiriklai tongmani abo bibag no tahnai Tiprasarokni hamkraini bagwino chirikma khobo এবং নামমানি bagwino chirikma khobo tabuk ron chidi greater Tipraland phono huntum Tipraland phono huntum tai tabuk 125 amendment bill phono huntum aborok tabuk ron chidi jodi se mankhang kai chini bororokni bagoi hamkrai abo phainai hoito jagao tamnai 19-20 abohai ekta boni difference mane tamnai 1920 abohai ekta difference mi manu kintu haipane Tiprasarokni hamkraile o je tabuk samarok bandar nang je question claimarok aborok ontoto Tiprasarokni kaisa positive hamkraile phainai tabuk rom chidi greater Tipraland ba Tipraland abungka alada haste ga tabuk je 125 amendment bill abung kang kai je tabuk je 6 schedule abono amendment khlaioi boni upgradation jemon example ronan thang kang kai obo kaisa tongo mo kaisa notice ni first সংবিধান সংশোধন খাইয়াফনা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই বিএলটি বড়ো লিবারেশন টাইগার বিএলটি মনি হেড গাঙ্গা হাগ্রামা মহিলানি মংখা বন নেই এগ্রিমেন্ট নেই যেটা বই সংবিধান সংশোধন খাইয়াফনা ও এগ্রিমেন্ট খাইयै নর্থ ইস্ট যে তামনাই শিক্ষিদল টমানে আপগ্রেড খাইজাখা ফার্স্ট অবনো পইলা ফিয়াবা আব্রো সংবিধান সংশোধন খাইজা গিয়া কিন্তু হাইপনা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এগ্রিমেন্ট খাইবরনা পাওয়ার বারি রেখা যেটা তামনাই 6 শিডিউল না আপগ্রেড খাই ফিয়াবা বনি রেফারেন্স অফ হাইওগা তা কাইসা যখন 2003 নখানা 2003 সেমি 13 জরা কক সালাইমানি বিসিংতে খাই ডিমাসা তাই কার্বি আলং ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তাই এনসি হিল নর্থ ডিস্ট্রিক্ট নর্থ কাসার ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আকনैनि যে চিনি বরক সিলাইতেনে রক এগ্রিমেন্ট খাইयै 2000 যে 14 ও কাইসা অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নামজাখা आ अमेंडमेंट बिल गांकाई सेम टू बोरं नाबोनबो अपग्रेड खालाय ओ बीटीसी हाइ खालायनानै बागै एंगा आबो हाइके गभर्नमेंट एग्रीमेंट खालायका ताइ बोरं बहायना साबावि जीवनो फिरबै फैका 2013 नि लास्ट ताइ 14 नि पहिला दिके एंगा आबोनो बिल छनांका 2014 नि लास्ट पा 15 ओ किंतु आ बिल सबमिट खालायजाग्लिया फियाबा आफ्रो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोरंको जोतो जे नॉर्थ ईस्ट ने जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दंमनि न चिठी रेखा जे ओ मोहायके अपग्रेडेशन नि बागै नरक ने जता जे 6 शिड्यूल नबो अपग्रेडेशन खाजने बागै नरक ने बिउस नामो आज राव चिनि त्रिपुराव रहरका चिनि त्रिपुराव रहरमानि यागुलो जे आफ्रो जे गवर्नमेंट तामो उत्तर खामनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न not related to Tripura, not related to Tripura, not related to Tripura. Obo haikemang rekha. Baksa Gangankai state government has agreed to the proposal amendment. But mo haike borok je obo haike khlaikia. Not related mang no sekia. Gaun bagai abo Tripura apro ajorao 2015 khobsakia. Aboni pore jokhon to BJP জনজাতি মোর্চা आज रावो तामहाय त्रिपुरा माने स्टेट काउंसिल त्रिपुरा ऑटोनोमस स्टेट काउंसिल हनै जनजाति मोर्चा बीजेपी नि बरक सालायगा ताइ अबो हाइके खाइनो जे काइसा मेमोरेंडम सिनांका ओ मेमोरेंडम न अंका जे अमनि सिमिलार के अमनबो अपग्रेडेशन खालायनाय बागै कयखा ताइ अ जागाता काइसा इनक्लूड खालायगा जे तामनाय अ जागाव डाइरेक्ट फंडिंग ताइ tamna land revenue and settlement ni power na 8 khlaika
ओ जे त्रिपुरा अटोनमास स्टेट काउंसिल होनाय परवर्ती समय 2018 জানুয়ারি मासो सिनि जे सिनियर लिडार आजाराव थांगा सिनि प्रेसिडेंट संजय जमातिया तंगताव बीजेपी ताव तिप्रा मथा सिनि बरंगनां एमएलए रामपद जमातिया ताबुक बरंगनां अशोक देबबर्मा ताबुक कांग्रेस थांपिका ताबुक बरंगनां बुरि शंकरियां ताबुक तिप्रा मथाव खरबसा एडभाइजार बबो आजाराव थांजाक अ कपिनो बरंगरियाक ताई आजाराव सिनियर लिडार गोबां दङ सिनि दादेब्रत कलय बहु दं गावमनो आजारा रेखे बनि डेभलपमेन्ट हाय যখন সরকার ফাইকা কাঙ্কাঙ্কাই আইপিএফ দিবাই বিজেপি সরকার আবনো তামনাই ক্যাবিনেট তিসাউই বন তামনাই কাইসা বুমুখানি হাय আলকা খ্লাই স্নামপিউকা তামনাই টিটিসি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল হনাই আবা হাইকে ক্যাবিনেট পাস খ্লাই অলরেডি মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স রিল হরকা এবং আজ যে টিটিসি আবনো যেটা 125 এমেন্ডমেন্ট দুলনানি বাগै সাজাক এবং দুলজাকনাই তাবুক সুজারাও গাवनि বাগै তাবুক রমছিদি আঞ্চলিক যে মেন্টালিটি বা আঞ্চলিক নি জায়গা তৈ যে কক্সাও বা সানো আবো নাংমানিনো সানজাগৈ দं তাবুক যে বুবাগ্রানি বিসিংতি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে সানজাকমানি আবো एक्चुअली ত্রিপুরাসারক বাগै নাংনাইনো দङ এবং আবनि বাগैनो যত ত্রিপুরাসারকনো আবনো ইহি হিংয়া বা সিরিং সিরিংকা তাবুক রমছিদি स्ट्राइक खालायगा थांनायाव आबोनि बारे खमुलङ जे मुभमेन्ट खालायगा आबोनो केबो कोनो साया हायसे कारण तारमानेनो आबो जत तिप्रासान बाय काहा এবং যে দাবি আবো কনস্টিটিউশনাল এবং কা আবো সাংবিধানিক এবং আবো কোনো সাংবিধানিক বিরোধিয়া এবং আজাগাও আবনো সানপনো বড় খামজা হনানি কোনো স্কোপ করে ফিয়াবা যে তামনাই ত্রিপুরা সা বিজেপি খাইনের ম 2017 স্নামজাকমানি এবং 2017 সানি ফাইকা তিপ্রাসান বাগে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আনবাগে বিজেপি জনজাতি মোর্চার কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সানমানি কাঙ্কাঙ্কাই টিটিসি দ্যাট মিন্স তাবুক যে 125 এমেন্ডমেন্ট বিল নামজাকমানি গাবনি বাগে যে সরকার ফাইমানি পরে কাঙ্কে তো জনতা আন্দোলন ফাইন প্রশ্ন সফালিয়া বিশেষ করে জনজাতি মোর্চার আবনি বাগে জঙ্গলেদি রেজাক যেটাও টিটিসি ন তামনাই त्रिपुरा अटोनमास स्टेट काउंसिल नो लास्ट ऑफिशियली तामनाय एप्रूव खालायगा कैबिनेट एवं आबनो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रि रहका तार माने बनि इमप्लिमेंट नि प्रोसेस थांनाय दङ हाय आबनि याकुलो नांकांकांकाय अमो हायना हाय 125 एमेंडमेंट नो बिल दाजाखा गावनि बागै ताबु नांकांका 125 एमेंडमेंट बिल ngै दङ गावनि बागै ताबो 125 एमेंडमेंट बिल अलरेडी संसदआव तिसाजाखा गावनि बागै ताबो आबनो राज्यसभा ताई लोकसभाव बिल पास खालायखांखांचे मो इमप्लिमेंट नंसिनाय गान बागै मो इमप्लिमेंट नंनानि बागै थाङै दङ गान बागै जनजातिनि जेता कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नायमानि गांगाका 125 एमेंडमेंट बिल खालायै सिनि बररकन माने नामै दिसानानि बा सिनि बररकन आगुग्रोनानि इकोनॉमिकली सोशली एजुकेशनली जों बाके चिनि बरर अ हावो तामनाय तंखजांनि बिसिंतै खालायै जों कायसा दफानि सिनि जागै माननाय बा जों बाके दफा कायसा काहामनि माननाय एया चिन्ताधारावनो जेटा पलिटिकल डिमांड जों आबाके खालाय दङ एवं अब इमप्लिमेंट निबोखाक थाङै दङ आं खाखायो व्यक्तिगतभावे कम जरानि बिसिङै माननाय कारण तामनि हिमालय चिनि चीफ मिनिस्टर बो किसुदिन सिगाङाव साजाखा त्रिपुराव जे तामनाय बरंगनां मानिक साहाबो साखा जे 125 एमेंडमेंट बिल इमप्लिमेंट खालायजानाय त्रिपुराव गावनि बागै जे तामनाय 125 एमेंडमेंट बिल जेता जों जेता कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेता बीजेपी जनजातिनि जेता तामनाय कनसेप्ट आबो कम जरानि बिसिङै जोंनाय आं पयत खालायो एवं आबोनो 125 एमेंडमेंट बिल एवं 125 एमेंडमेंट बिल हांकांकांकाय जों अन्तत बासाय माननाय जे बासा मानि फानसन बासाय माननाय बाहायके बासानाय हांकांकांकाय आ बासानान के चिनो परसे डिपेंड खालायसिनाय जों जरा दफानि लिडार नायरो जों जदि से काहामके सामुं खायके हांकांकांकाय जों जदि से दफाना हामजाबि सामुं खायके हांकांकांकाय जों जदि से दफाना हामजाक मानि मांनो चिनि बोखाव दं हांकांकांकाय चिनि
chero asugui prubo chini ha hamjak mani mangno bokhrogo tong hangkang kai chini samong bibak no dokhoni bagi hamkrai samong nai amba a hamkrai samong tangjak hangkang kai afro automatically jeng upgrade nai engka abono no jeng tabuk na singai tongo ebong abono no mane tamnai jeng mawan suknai ebong abono wan sukino song nijibo toiri ma tongnai taburam jeda 125 amendment bill engka ba pass engka implement engka কিন্তু চিনি যারা সং লিডার নাইরকনি মেন্টালিটি মাইন্ড যদি সে চেঞ্জ হইয়া কাঙ্কাই হামজাকমানি করি কাঙ্কা তখন স্নাননি বাগে ওয়ানসুমানি করি কাঙ্কাই তখন স্নাননি বাগে মুসুমানি করি কাঙ্কাই সং আবু আজাগান জাগাত তাকাই সে শুধু অময়া 125 এমএনএন বিল চিমিয়া সেপারেট স্টেট ফান্ড মানতাম সেপারেট স্টেট মানেইব তুমি যদি সে চিনি তখন স্নাননি বাগে চিনি মেন্টালিটি যদি সে করি কাঙ্কাই বাচিনি হামজাকমানি সবসময় করি কাঙ্কাই जों आजागान जागा तलाक लाई थांनाय है अमं गांगांगांकाय जेता बुसकांनि जेता माने तांनाय वान सुजांनाय को ताय बुसकांनि जेता माने तांनाय सिनि नाहारै सामुं खालायजाकनाय बा खाथुम लायजाकनाय को 125 MN बिल खाय लैंड रेवेन्यू तय लैंड अलॉटमेंट दन याक प्रॉब्लम पावर द या फाजानाय टीडीसी ने एक्चुअली लैंड जेता 125 एमएनएम बिल आ जगाओ तामनाय लैंड बाय फाइनेंस नि पावर आ जगा करे ताम काके चिनि टीटीसी हो काके संगाओ इंक्लूड खाया जेता ओ संग जे सानमानि होता है आ जगा काके किंतु फियाबा जेता गिरातान मान जिनाय जतनि बागे जेता ओ टीटीसी खायमाने आ जगाओ काके तावसु जराओ आबाय के ताजा किया आनी जेता साइमा माजरा तैते आछि आबाय काके हामबाय इनके 2014 नि सिमी सेंट्रल होम मिनिस्टर बुखाखै जे स्नामदागि फेमेनिया इ 2014 नि सिमी 23 नि बिसिंगो उराम न रिपोर्ट सानजाका गोबांमा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ताक्रमादि मिजोराम निबो नागालैंड निबो मेघालय निबो सानजाकमानि यागुलो त्रिपुराओ जे रिपोर्ट जे सानजाकमानि 2014 नि सिमी 23 जोरा वेबसाइट रिपोर्ट सानजाका हायकेबा नोंजे थाजिं जे सामानि नॉट रिलेटेड इन त्रिपुरा आ बेपार जे सानजाकमानि वेबसाइट साहर साक रिपोर्ट सानजाका वेबसाइट नॉट रिलेटेड इन त्रिपुरा नि बरक त्रिपुरा हस्तिनि रिपोर्ट रहजाका ना एक्चुअली अब वाइसन वन टाइम ना कारण तांगे हिंदी पुइलाओ जे रहरमानि परे 2014 नि परे 15 बिल सानजाका 15 बिल सानजाकमानि परे हांगा अब बिल न सानजालै तंका हांगा जखन जतन अब नाइले स्टा देखलायका जतन सानलायका आबुनि परे हांगा अब कासे यूनिफॉर्म मान था जेता कासे न दालजाक बायखाता जतन त्रिपुरा बो इनक्लूड खायता কিন্তু পয়লা ফ্রো 2014 नि सेकां आफरो जे सालायमाने बिशेष कया जराव द चिनि बरमनां ताबुक एमएलए सुदीप राय बर्मन आफरो बक साका आरो 125 एमएन बिल যদি জমা কাঙ্কেন त्रिपुरा ताइनि तिप्रासारok अनेक खामराय फैनाय होनाय কিন্তু অথচ জায়গাও आफरो माने तामनाय अब दास त्रिपुरा इनक्लूड खालायजायाखौ दैट मीन्स अब 15 नि सेकांनि कक साइताम এবং नट रिलेटेड होने जेता सामान्य अब कांके 15 सेकां जे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जे स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल वेलफेयर रहरमाने ट्राइबल वेलफेयर एडिशनल रहरमाने ई आ कॉपी से अब नि परे माने 15 नि परे जे 23 जराव कोनो रिपोर्ट सानजागे अब कासे यूनिफॉर्म खालाय जे सानजाखा एवं आ सानजाक माने आबनो न जतो जे शिक्षिदल एरिया जे तंगनाय न आबनो आ जागा इनक्लूड खालायजाकनाय अब हाइके खायनो 125 एमएनएन सर ताम निबागै त्रिपुरा होते रिपोर्ट नट रिलेटेड है आपरो सामान साधना कलाखिना अब लां सिलिया आपरो जे जरा तंगनाय आपरो तो जिने बरम गनां आता राधा सरन सीएम गांगांकाय मिनिस्टर गांगांकाय सिने बरम गनां अबुरदेव बर्मा सार बरम नंगना गा बरक तामनि नट रिलेटेड होने सिखा अब बरम साइमान सिनाय হয়তো अब तामनाय कम्युनिज्म नि कासा कन्सेप्ट अब हाइके एडिशनल अपग्रेड क्लाइमेट नि बागैदा बर अब हिनि सागाबो बरं सासिनाय बा बरं साइमानसिनाय तांगे अब हाइके खायके किन्तु हायबोना अपग्रेड होननानै तो अब तो कोन नेगेटिव करिबलेना गावनि बागै अब तो पॉजिटिव से गा जागा नट रिलेटेड होनाय माने तामनाय सिनायनि प्रश्न सु फायजायाता आंगाके गाव तो बरं साइमानसिनाय अब बर तांगे अब हाइके नट रिलेटेड होनाय रिपोर्ट का अब हयতো पार्टीनि निर्देश मोनखाना सीपीएम नि आंनि मानो
যদি সে পার্টিনি নির্জা সাবো হাইনি আনকে তাবো হাইকে সাজানাनै চিপগে আবো হাইতা Sir, recently kabangma social media ba kabangma lamte no kabangma boro sungi tongo silai barnai rok dofane bagai silai bagai thangka yakari phekya tab sujara tam khakya kusin makti samani sir nang abo te tam sama না actually যত বরক তো সিয়া দো जों तो तामनाय आनि जेता नलेज जेता चिनि बररकनि बिसिङाव जेता कन्सासनेस जेता फाइमानि जेता तामनाय जों जे बयबे बान्दि जागै तंखा बयबे हासेर जागै तंखा अब चेंखा तावरं सिदि 60 दशक निसिमिन अब फाइका गांगांटाय अब कायसा इउनिफर्मआव फाइका 67 आव কাইছা আঞ্চলিক দল আছে মানে বিশেষতে ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি গাপুরন চিমিনা আবা হাইকে খাই আবা ফাই ফাইকে গাও গাঙ্কা ডেমোক্রেসি সিস্টেম গে চিনি অর শুধু ডেমোক্রেসি সিস্টেম ইয়াফনা সিলেবে সবা খাইনা আবা হাইকে ফাইকা গাছিনি সাগাং ফাইকা তো সেংক্রাক পার্টি হনাই গা সেংক্রাক পার্টি নি তেমন আছে বরং অ্যাক্টিভিটিজ বড় আছে কবলিয়া কারণ বড় সাতক জামানি কারণে বড় আবা অনেক কিছু কবংখা কিন্তু আইবনা আবো যে ব্যাপকভাবে আবো কোনো ত্রিপুরা সারা ত্রিপুরা কবংলিয়া আবনি পরে গাঙ্গাই এটিপিএল যেটা বরং নাম তামনাই বিনন্দ জমাতিয়া বনি নেতৃত্বে সংখ্যা এবং আফরন চিমিন চেঞ্জারই ফেয় যে অবহাইকে সভা খাইনানি এবং আবনি বাগৈ চিনি বরং নাম যে বিনন্দ জমাতিয়া বনি বিশিংতনি মোটামুটি পয়লা চেংজাগৈ বা পয়লা চেংজাগো বলতে সেংক্রাক বাদেতা সেংক্রাক আবো সেংখা বনি থেকে মোটামুটি কিছু অ্যাওয়ারনেস পাই গাউনি বাগৈ বরক জরাও তাম খাঙ্কাকাই আও ব ফাই সামং খাইজানি বাগৈ যখন চেংখা পলিটিক্যাল ডিমান্ডলে মাউলিয়া যখন চেংখা আফরু হাঙ্কাই বন বথারি খিবেকা আবো জংকি চেং চেংন কিন্তু আবো খুব দুঃখজনক বনি ইয়াগুলো তাবো রং ছিদি যেটা সিপিএম থাকা বনি অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে কাবা সুপ্রিমো তামনাই কৃষ্ণপুরনি থাংনাইনি এমএলএ প্লাস মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া বংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট তংমানি বনি গাঙ্গাই বড় যেমন সাজরাতে পলিটিক্যাল টেক খাইয়া একদম খালাইয়ালাইয়া বনি ইয়াগুলো গাঙ্গাই টিএনবি সেংখা বরং নাম বিজয় কুমার রাংখলনি নেতৃত্বে এবং আংবনা তাও রেসপেক্ট যে সময় চিনি এসটি মাইনরিটি টেং ওই আফ্রো 17 তাও থাকছে চিনি অ্যাসেম্বলি সিট আউট অফ 60 মানে 60টানি বিসিङाव 17 থাকা ঠিক বরক 1988 এগ্রিমেন্ট খালাই আইনা হাই 3টা অ্যাসেম্বলি সিট ন বংনি সিলাইনি চুক্তিও এসটি সিট খালাইকা abong ka kaisa santri bazar tabo ST tabo sorilang ta kaisa kangkang kai ramchandra gaun bagai awo tabo ST ngai da gabong kangkang kai actually percentage ya do percentage ya kangkang kai abong kangkang kai silai baike jeta tamnai assembly seat barir mani gabo actually a percentage 8 ngai kamna na akong na ai saka চিনি বরং নাম বিজয় কুমার সান্নব সাকা নাম তমসাকা ওনা কেস ওপেন খাইদি নাই সুপ্রিম কোর্ট অফ কারণ তার মিলাবো তো সিলাই নিছে এটা তাও তো এমনি পার্সেন্টেজ থাকা চিনি এমনি এসটি সিট কাবং না নাম মানে তামনাই 20টা না নাম এনকা 3টা 20 প্লাস নাই তংনা নাম আঙাবো চিনি সার্বি কেন সাকা এটা প্রবালে ওয়ান চকা গাঙ্গাঙ্গাই ও 3টা অ্যাসেম্বলি সিট এসটি খাই মানে অবশ্য কত হাব মানে মানে তামনাই সামং বা আবাহে যে খাই মানে আবো একমাত্র সিলাইনি পাওয়ার বাইছি মিনম গাবনো যদি সে কেবল নুগিয়া ngৈ তাবুনি সারাই রক যদি সে কেবল সাইতং হাঙ্গাঙ্গাই বরক তেকসা ইতিহাস ন সিনা না নাম গাউন বাগৈ তাবু সুজরাও আং খরকসা বাকে বগং তো নাই ngৈ আং নিজিবো সাও তাবু সুজরা যে নুকজাক মানিলে তিপ্রাসানি হাঙ্গরানি বাগৈ তামনাই সিলাইনি বেসিং তুইনো তিপ্রাসারক কিসা নাইথক মেথং হইছে yang kangkang Tiprasarok te besi terakama. Hoito demokrasi sistem 1984 borok ni jata political dorodoshi tano borok thik moteke ব্যবহার খাইমানি বাগৈ শিক্ষিদল চং মারাখা
কেবা আজরানো সংজরিছে সেবার স্টেট থাঙ্গাং গাঙ্গাং কালে আজরান সেবার স্টেট নি থাঙ্গামা ani jeta one suk pani ta hoito singapore dorodorshi ta kare sidol ba nyonga na ba hirokni one suk gaun ba bai sik sidol man kha gabu bo kacha achievement ebong abono china identity tabo da tabo rong chide o tinte assembly seat ba kacha china identity gaun ba abono dorise identity kare hinke to mula khaise hinke to rong chide next to ATTF ron chine yo kabone netrite dalolit ne netrite da binoy song boro haine agreement laika ga boro ni achievement tomo boro no pokhe tomla tabu je ADCO puila STC tomani je somoy 84 je gothonumo apro STC 21 ta general sheet hanga kai 7 ta ga boro ni agreement no 7 ta general sheet no STC khlaika ga bunke achievement je diwa ga ba ke political ba democracy system te klaba ke slime ma damang khamu ba tahu umay apne gaun bagai 4 plus 21 gangga tahu 25 plus 25 STC ADCO ta council tai tinta general election ngomong ka sile ni achievement ga o achievement kotor ga bagi ga tahu ron jeri 71 ni semi 71 ni pore je phana bideshi bitora abo agreement ka ga abo jori se tamnai government implement khayan ga ke to sang tahu sam khayo sang to tahu mane tamne normal life tomo gaun bagai sang mane tamnai normal thinking ba normal te way te khlai sang tahu bo sawo saya ya gaun ni bagai mane dongo sime asugoi political khlai thongya sa mane aburokno implement khanye ni bagai chini ongoing jeta chini khlai tane sang khlai tomo janja jala mate kewo anjolik dol kewo national party ba abai ke khlai ga tawron chide khatong gangai chini actually ani tamnai der gonta ani mukte klekya mane a jokhon agreement ase tang klekhan ni yo semali tam gangai ani baka no mane dokunanka aun baka automatically der gonta abuni saking thake dan dolok kharak tamo chene onanto babo junior onanto ta tai chine daniel tai chine salka borok nai ga government ne jata representative ga jorani DGP GM Srivastava tamo ga tai kharakcha tribal welfare commissioner GAG ngan patam retirement thaka bosakhi tamo te kharakcha DIG a jorani motna mohan botamo bong bo thui thaka pataro ko bakai brenti umar e mohaita ganga chung matro 55 crore man ga 55 crore ni bisingo chung chesta khlaiya ba ani bakhawa bono je tamai kisapan Tiprasarok moi khana na last পর্যন্ত কোনো মালিয়া কিন্তু হাইবনা খুমলঙ্গ কলেজ খাইকা খুমলঙ্গ কলেজ যে খাই মানে আবংকা চিনি অ্যাসেসমেন্ট যে চিনি গ্রুপ নি এবং সং খাইও আবো আগে বাংসাও তাও বাংসাও যদি সে চঙ্গাবো একে সেলাইবে যদি সবাই একে খাইয়া খাই এগ্রিমেন্ট করি না খাই তাও খুমলঙ্গ কলেজ লাখা গান বাগাই আবরক তো আরো সত শৈলিয়া গাহিবনা ইতিহাস ডক্তা গাউনি বাগাই মানে খাইয়া মানে যে মানসাল জতে ইউনিবো তামাই এবং তাবুক বাহানো যে তামনাই বাহাইকে বলতে কে Tiprasarok নি হামরাই নাই আসামমনা বা ওয়ানসুমান বিশমিনো যারা চান আবা একে ফাইনেরা কেবল ন্যাশনাল কেবল রিজিওনাল পার্টি ও তামাই বা আগে খাই সামন খাইতাম কারণ অমরংকা ওয়ানসু জংনা আছে মানে গাবো আ জায়গা জুড়েছে মানে তামনা আবরকনো জুড়েছে ওয়ানসু ইয়াংকে কথুকে বাবা একে সাকান গাবো কাইসা মানে তামনাই দখানো বিভ্রান্তি খালাইনাই আবো হাইকে খাই তাবরং যে নরকনি যেটা মিডিয়া চ্যানেল আগমনাই রক্ষণা তা আছে একে বাবা একে খাইনাই গাবনি বাগে জুড়েছে আবো একে খাইনা গাবো কাইসা বউ দখানো মানে বিভ্রান্তি খালাই আবো দখানো ওগুলো খালাই মা হাই আবো হাই খাই গাংনি যে ব্যক্তিগতভাবে তাবরং ছিল যে মানসাল জড়াতই আং চেষ্টা খাই যে কোনো বরংনা ফানা তাবসু জড়াও মানে তামনাই অন্তত পক্ষে চিনি বড় রকমের বাগে হামলাই এনতেন আবো হাই Tabuk je politics ba political abo ta alada khaje ke kabang ma tabuk je a jagao reference te kisha phayu khata je baksa mosuk sei bising rang ne cover hai cover abai ne bising rang ne cover ya bising kolon te khiklan ne income bo khayo je mansa jarte subo so je mondam ne media rok no bo যেমন ও যে তামনাই কাছে মেনশন মা কাছে নাই তামনাই ও মাদায় কাছে তাম চেন কব কেবল বরংনাতি সানা খামারে কেবল নেটওয়ার্ক আ জায়গা চিনি কমল বাবু অক্তের পুরানে যেটা উনার তাই চিনি মানস বড় আনো ফাই কয় জিকা
aboni pore aro tui phege Jyotirmoy bone pohor bohno gangkete khoroksa Chandrasekhar master na borok phege gaboni pore ang borok no saka khlaike ba kaham ke khlaitung sin borok ma tui borok sin Tabuk rom chiri dara kulo khlai phane ba khlaine rokna lama phonok tong hne ga jaga bo komarbe sang borok no suba kha pawara kha ajaga prai current bill soho 2,65,000 te abo busu jane kha prai abo 12 bosor chakne ko abo hai ge mansan jara tei abo ke bano mane je mansan ta abo ang suba uni samani ya ye abo ke ga hibana rame ba ge cover sawi mo ke himani le ba abo haile ba ani taw su jara kare ebong ke uklogo sapona basang proman bori mangla ge ajara oi ko norok joto to taw de phaya ko tang ha jara wa ji sam tangai rok Tabuk Nation, angga jalan jen siman jen Tabuk Swalen jen Tabuk Omelo, Tabuk jen Tabuk Kisan, bor khorok nonya na jalan noko, angga kai aboni pore tai sini bichino khub kom noko, Tabuk orang jen nor serang tadi panang tai to Tabuk senar kaje, borong na siman kapun jimino, borong boy apun jimin bokha beri lete kan, an boy komol bang boy jora share khlayo, ebong bon kong nam khub respect mo, angga bo haike khai na bo kono suk jaya. Azara oi ko tamnai hamumya hani gari ke samma ka chari jaka bo wan chori jaka abo hai rokta haiche gaun bagai mane bakhat mo haiche ko bana ni ka mo haike khaina tor ma bo mane ebong mo haike na khaina abo boi thangten ebong mo haike khaina jang joto na kisam kisam je tongsak jang abo haike na ka chete ka jana chubalai jang ma bo tai noro bo haina noro bishima noro bo haina ba ke ka chete ka jana chubalai noro ba bo jana mai ebong noro ba bo na mai এবং নরক নিব রেসপন্সিবিলিটি তোমাকে কারণ তাম নির্মালে মিডিয়া কা ফোর্থ পিলার কারণ বাকি দখানা কাছে ইউনিফর্ম খাইয়ে মানে দখানা কাহাম খাইতে নিব নরক অনেক ভূমিকা নামাই তাবো জরাও আং মন আং খাদ্য খনা মাইকে আনুয়া আনু হমান গা বাচ্চা দেখি আংকে সহ্য খাইবা না মোসো কোম্পানা সই কোম্পানা বা মানে রাংসাকরা কোম্পানা আবু কোন হয়ে আছে কারণ আং মাবো মাস মাস খাই গা আনি অরব তাং এফেক্ট নাবা angaboni important mon kintu haibona kalama je okra rokna ba aba haike khai Tabuk je sarai ro ba je aba haike khai comments khlele man musok soi aba hai nai abo thik ya ase thik ase jeng ideology ba jade karon tam nor joton chikito samaj ba college of pori to bai ba aba haike khai norok mane tam nai kaisa abo khub important ko khache hoyto bono nasile pone bone abona appreciate ma khanai chini daram poda bo kaisa mane samani to mache mane 시작 바이 런작 মানে রংমান হিঙ্গাঙ্গাঙ্কেও যে তামনাই পরেও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে যেটা আবার ন্যাচারালি যেটা বক্রব মানে পজিটিভ যেটা উভয় কবিকে যেটা রংমানি এবং উভয় কবিকে সীমানি আবু তংহাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই আ জায়গাও নেগেটিভ 1% ফুন ফাইবে পজিটিভ মাংনাই আছে কারণ বাকি আর রংমানি রংজাক না নানাই जों সিজাক না নানাই এবং আর রংমানি বাহাই কে जों কবইনি রংমানি এবং সীমানি বাহিকে সিজাক আবনো जों মাওয়ান সুকনাই जों আবা হেকে খাইনো বস নামো जों যতন মিলি সামমা খাইনাই বেসিক্যালি জানজা এঙ্গেলো আং যে পুলিশ সাকা তাবুরন সিনে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বিজেপি জনজাতি মোর্চানি যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ আবংকা 125 এমএনএন আবংকাকে जों জনজাতি মোর্চার কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সানমানি এঙ্কা তাও বাক্সা সাও একে মিশ্র বাই তামি মালায়া নর जों তহলেদি বিজেপি খালাयो বিজেপি সরকার স্টেট বতম কেন্দ্র বতম এঙ্কা जों তাও ইমপ্লিমেন্ট খাইয়াইছে এঙ্কা বা ইমপ্লিমেন্ট খাইতে হনিবা जों তামি সানাইছিনে তাও অলরেডি প্রসেস जों মিতো মহাকাকে এঙ্কা সরকার তংসা জলছে মালি এঙ্কা তাবো আলাদা কম খাকে এবং আবো উনি মাইয়া বমি হাতা হইছে যেহেতু সাইছে তংকাকাকে গান বাগৈ সাবনো তৈ जों তাও ট্রম ছিদে বরমে বিভ্রান্তি খেলা আন্দোলন খাইনানি যেটাও তামাই 125 বিল নতই যেটা আন্দোলন খাইনানি আপ তো চিনি মানে দ্বারা বা চিনি যেটা কনসেপ্ট খাকে প্রশ্ন সুখাইতে গে जों রনাইনি তুমি ভাগে जों আন্দোলন খাইনেবা ফিও আগে শিবে রংগাঙ্গাকে সরকার তখন বরকা আন্দোলন খাইরো এঙ্কা जों খাকে রনাই जों খাঙ্গাঙ্গা তাও जों সানগাঙ্গাঙ্গাই আবো হাইকে খাইমোনা মসাঙ্গা গাউনি বাগैना जों বিজেপি জনজাতি মোর্চার এই মুহূর্তে যেটা চিনি যেটা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নতই जों যে আন্দোলন খাইনানি আবো হাই মানে কোনো প্রশ্ন করে এবং আবো প্রশ্ন ফাইয়া এবং जों আন্দোলন তাবো খাইয়া
ओंखाय ए हट होया जे तामनाय जेंगाबो तामनाय आ 125 amendment bill नबा तिप्रासन constitutional solution नायाबो चिनि constitutional solution 125 amendment bill आबोनो चिनि जनजाति मोर्चानि जेता साननो एवं आबोनि बिसिंतुनिया चिनि तिप्रासाना जों स्नामायति सानाय आ कनसेप्टखौ जों तामनाय पलिटिक्स खायो सर 125 amendment bill मानो थांगा तिप्रासारकनि हामकाय बुसुक जति थांना बुंनो बुसुक Actually, abun ang sajungo sakado. Tabu rong sidi 125 amendment bill jokon chalung kha, ba implement kha. Apro JC era asobai nai. Borong ni bakhaw sob somay Tiprasana snamna musungmani tongna nanai. Tiprasana hamjangmani sob somay bakhaw tongna nanai. Tiprasana bahai ke kaham nagori khlainai ba kaham ke bahage tokha snamnai. Abuno bakhaw tongna nanai. Jadi jadi sekering kang kai aprobo kuna development jadi si tong kang kai angka kaya Tiprasarok development nangai dophani sini jage manai ebong dophani sini jagna ni bagai a position of thangai